tulong tayo kay Mayor. And yun, sabi ko na lahat. And yan. Yan dito ang trabaho ko. Ayaw ka na. Ay nang vlogger ko na, huwag kakabalo. Man, paborito ng bayan is fishball, kikiam, and manig. Filipinos food and kikiam talaga ang paborito ng bayan. Ayan. Ito ice cold and national ice cold. Police station. And nagmamassage yung police about sa mayroon burnout. Yung mayroong nagmananakaw. Ayan. Ayan guys, and pag mayroon nagbabantay ng police, national yan, and about nagmamassage. And dito sa Cadiz City. And Barangay San Rito po yung port. Kasi meron yung nagmamassage. Ayan. Alam, iba-iba kasing tao dito. And hindi natin alam. Ayan. Tulad na ngayon. Kalunsi mo. Yan. Pag mahilig ka sa milk tea. Ay, sorry ma'am. Sorry ma'am. Uy, kismit. Tingga. Okay. Tigit ha. Nita pa sa kape. Tama mong kape. Uy! Filipinos food.
no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Taqui, 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 taqui. It's the genius guy. For the guys have no time. Tell me why you hold me like a clothes. Now make your breath stand up and make your arms. My God, just gimme, 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 Ay, hindi ko kita. Suga, suga. Suga, suga, suga. Suga, 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 suga. Suga lang. Suga, suga. O, suga. Cellphone sa suga. 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 Suga, tang. Suga. 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 Suga sa cellphone. Hindi mo kita. Cellphone. Hindi na picture. Siguro ta ka muna to karon. Suga gani. Para makita ka mo. Video ni. Lagi na. Hindi ka mo kita. Hindi ka mo kita. Sila kita. Ay, sila.